आले बड़ा थोड़ा संगी गया और जो सुजुग सुविधा तो एक्चुअली उनको को नाम किंतु उनको थोड़ा गान जगह बाको ओड़ा तो आले से रही तो आले मेता था आलुपे कोड़ा नोडे জায়গাটা না ওটা আমরা অঞ্চল থেকে যেহেতু কাজ এবার সরকারি কাজে তো আমরা সরকারি জায়গাতেই বসাবো লোক তো জায়গা যদি আসে না 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 ওরা দেখে দিয়ে যায়নি প্রথম जोहार के सामान को हर चल का पे आशा बेस गे पे और अली बेस गे अली और तीन दिन हाँ सेता सेता ब्लॉग बन स्टार्ट कर हाँ तीन अब एकदम पूरा एकदम डी रियाड़ कर हाँ पे पिछड़ी को पूरा इयू कर हाँ और हानतेना नजारा पे दाड़ा पूरा कुड़ा कर पे दाड़ा हाँ पुखरी और चलका कुड़ा कर पूरा एकदम एकदम पूरा रियाड़ दिन हाँ कुड़ा बुझे और पे दाड़ा पूरा एकदम डी जाक शक्त कुड़ा कर और अब तीन पूरा सेता सेता ब्लॉग बन स्टार्ट कर हाँ तो कुर्चे गुड़ा से बन हेलना तो कुर्चे बन गद दिया हाँ थोड़ा गान कुर्चे चाबा तबन हाँ तो ठीक है ब्लॉग है मुझे तो तबन पे चल बन चिका तीन ब्लॉग रे और ना नवा पे दाड़ा इन कुर्चे ना बन गद के अंत ओड़ा से बन सेटर और ना गैस तीन ब्लॉग हाँ ठीक मत बाबन तैयार दाड़ा चेदा से थोड़ा गान झमला होना तबना और झमला तो निये हाँ अब जेटा मिट्टे रायतो जगह में तबना पोजिशन जगह मैं एकदम पूरा मार्शल टेंकी को माने को बीदा तो उनागे पूरा झमला होना तो उना कारण ते हाँ अब उनते से बन चला हाँ टेंकी को बीदे तो पूरा बन बाधा टुका तो उना कारण हाँ ब्लॉग होने बाबन तैयार दाड़ा तो नितो दला उनके हाँ बन चला मिले जे सेना जगह हाँ तीन गान जगह हाँ अब निजरा पड़ा नल चुबन हाँ चेका बन झमला पूरा एकदम डी गजाक झमला माने चे मेना माने झोड़ा उतर तो पूरा अंचल खन हर को हेजना और पूरा माने फाइनल डिसीजन उतर के तो दला बन हाँ जगह नल चुबना ওটা না আরো ছেলে দিচ্ছে এখন কি বলবো বলো তো ওটাই আমরা জানাতে আসলাম হ্যাঁ হ্যাঁ তোরা এই জমিগুলো মাপামাপি করবা তাহলে আমি আর আইকে ফোন শোনো ওদের আমরা তো ছাড়িয়ে দিলাম এখন যেরকম বললাম সেভাবে করো এখন ওরা আবার কি মনে হলো এখন বলছে যে এইদিকে করতে দিব না ওইদিকে করো ঠেলে দিচ্ছি এখন তো না ওদেরও ছিল একজন ওই তো কিছু বলছে না আমরাও না ওদের সঙ্গে ঝগড়া করছি না এটা এটুকু কোনো ভালো হবে তখন তোমরা চলে গেলে যেটা তো আমাদেরকে সবার মতো ভালোভাবে মিলচাপ হয়ে গেল তখন আবার ওরা এমনিত্র করবে এখন তো ওটার উপরে আমাদের ওখানে দায়িত্ব আছে এটা ওদের উপরে ফোন করি হয়তো কী করা হয়েছে বসে ভিডিও হচ্ছে না বসে গিয়ে জল কেন খারাপ ছিল হ্যালো স্যার রতন মঙ্গলপুর থেকে রতন বলছি যে আমাদের সরকারি একটা মার্শাল হ্যাঁ ওই মার্শাল ট্যাঙ্কি সহ তোমার সরকারি প্রজেক্ট ওই ফার্স্ট জায়গাতে হচ্ছে এবার ফার্স্ট জায়গাতে হচ্ছে সেখানে বসেতে গিয়ে খুব ঝামেলা হচ্ছে ওটা কী করবো জায়গাটা না ওটা আমরা অঞ্চল থেকে যেহেতু কাজ এবার সরকারি কাজে তো আমরা সরকারি জায়গাতেই বসাবো লোক তো জায়গা যদি আসে না 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 ওরা দেখে দিয়ে যায়নি প্রথমে যারা দখল করে আছে হ্যাঁ তারাই বলছিল যে এখানে বসাও পরবর্তীতে যখন ট্যাঙ্কিটা হচ্ছে তখন ঝামেলা তৈরি করেছে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকে যেখানে বসানোর জন্য আগে থেকে ম্যাপ পয়েন্ট আউট করা থাকে সেটা কি করা হয়েছিল ম্যাপ পয়েন্ট ওখানে মোড়ে দেওয়া আছে মোড়গুলো উল্লেখ করা আছে যে কতবার মোড়ে হবে তার আশেপাশে করতে হবে তো আশেপাশের মধ্যে যেখানে আমরা দেখছি যে খাস জায়গা এটা পড়ে আছে তাহলে ওই জায়গাতেই আমরা করি সেইভাবে করছিলাম এবার কাজটা শুরু হয়ে গেছে মার্শালও বড়ি হয়ে গেছে এবার ট্যাঙ্কি করতে গিয়ে সমস্যা
এবার কী করবো আমরা ভ্যালুর সাইড কী বলবো ঠিক আছে আমরা চেয়েছিলাম যে কম্প্রোমাইজ করে একটা ছেড়ে দিলে আমরা তো কম্প্রোমাইজ করলাম, তো এখন ওরা এসে যে গালাগালি গায়ের জোর দেখাচ্ছে কি দেখাচ্ছে আমাদেরকে মানে পুরা এখন বলছে নিজে খুঁড়বো এদিকে, ওরা বলছে নিজে খুঁড়বো এদিকে এখানে করবো ট্যাঙ্কি। তা আমরা বলছি আমরা তোদের সাথে তর্ক করে লাভ নেই ওদের সাথে। ওই গাছটার ওখান থেকে তো বললাম ওরা কিনতে দিচ্ছে না, তোমরা তুমি দিচ্ছ। হ্যাঁ মানে ওটা এদিকে আর এদিকেও বেটা এখন মানছে না। জায়গা নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে, এখন কাজ করতে আসেন, আমি তো ছেড়ে দিয়েছি জায়গাটা, ওই যে জল জমা হয়ে আছে না ট্রেনের মতো, ওই জায়গাটা আর বলছে ওইদিকে করো ওইদিকে করো, কিন্তু ওই নিজেই বললো। তো ওটাই তো যত সরকারি জায়গা পায় তত ভেজে নেয়। ওরা এখন এই জায়গাটা কাগজ দেখাতে হবে, কারণ তো আর এক হাতের কি হবে ব্যাপারটা, ওরাই তো বেরিয়ে করবে। ওদের এক হাতের দিকে গেলেও মানে ওদের অবজেকশন। ওদের পার্সোনাল মাসে জলের ইয়ে আছে, না জল কোথায় খায়? কিছু কিছু গ্রামে জায়গা দেওয়ার জন্য রেডি আছে, জায়গা জলপাই আমরা যখন বললো যে কম্প্রোমাইজ করতে আমরা কম্প্রোমাইজ করলাম, যে দুই সাইডে দুই দিক থেকে হয়। লোক ডাকবে সাপটা সোজা করে দেবে এখন সাজিয়ে দেবো না সিলাই সিলাই করবি কেন আমার দোকানে একটা ছেলে একটা নিয়ে নিত 3 দিন করে শিখিয়ে গেলে নিয়ে যেত না জুতা দোকান করবো। तो नॉय पे ñelदा नॉन्डे gi nah pura टेंकी तो को तैयार दा मार्शल दो हाने हंडे आ नवा दो kana एकदम माने हाना साइड रे एटा हड़ा जगह माने 50 गुना और आले सेना जगह 50 गुना, तो आले हले कॉम्प्रोमाइज केदा जे बांग आले थोड़ा जगह ले मा हमको थोड़ा जगह को मा उना हिसाब ते नवा दा डिसीजन होइना आदो उनको तो चे बोला आकु से की बांग एकदम पूरा टोटली आले सेर के बीच पे एक्चुअली आले तो नोडा तो बाले तहे कना आले बड़ा थोड़ा संगी हो गया और जो तो सुजुग सुविधा तो एक्चुअली उनको को नाम तो उनको थोड़ा गान हो जगह बको ओड़ा तो एका आले सेर गे तो आले मेता कोना था आले पे कोरा नोडे तो ना नो गेट के जागुन झमलाव कान थना और ब्लॉग न हो ना इने मच बाउन करा दड़ेदा, तो फाइनली कॉम्प्रोमाइज हुई ना हमको को कॉम्प्रोमाइज ना थोड़ा गान जगह को एम ना और आले हो ले कॉम्प्रोमाइज ना थोड़ा गान जगह ले एम ना, तो फाइनली नॉन का कमी को एहब कदा और एक्चुअली मेन कथा तो ना उनको तो कोनो कागज पत्र बन तो का पूरा खास पेज जगह रे ना को और आले दो निये माने पोजीशन को थोड़ा गान पीडब्ल्यू को थोड़ा तायनम से आले दो थोड़ा राय तो जमी गान तले आ चिका तो उंडे दला आड़ा को आको खास बेस रे जखन बको आड़ा दले कना आले राय तो रे चिका तला आड़ा दले को, तो पूरा एकदम पूरा अड़ी जग झमला होइना, तो अड़ी बुझाव पर को बुझाव केदा और आले माते इने जमीदार हड़ हो बांग कना जे जगह आड़ा का मनते, तो ताव आले कॉम्प्रोमाइज ना जिदा साले राय तो बना राय तो बांग तलन का तो चे हम बाले मेन दले के, तो उन कान हाबुन झमला ना गाइस।